Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo jednu vazdušnu pušku. Hatsan Herkules u kalibru 6,35. Hatsan je turska fabrika koja proizvodi sačmarice i vazdušne puške. Na tržištu Srbije je kod lovaca poznata baš po sačmaricama. Ali nakon stupanja novog zakona o oružju i municiji na snagu, na našem tržištu su se pojavio ogroman broj vazdušnih pušaka iz ove fabrike. Klasičnih na oprugu ili cilindar, ali i modernih PCP, odnosno gasnih pušaka. Mi vam danas predstavljamo jedan PCP model i to Hatsan Herkules u kalibru 6,35 mm. To što je puške dolazi iz Turske, nemoj da vas zavara. Turska ima ogromnu tradiciju u proizvodnji oružja i vazdušne puške Hatsan su poprilično kvalitetne. Nisu možda na nivou Valtera ili Fajnerbaua, ali su dosta kvalitetne za prosječnog korisnika. Kako će se ova puška danas pokazati našem testu, vidjet ćemo. Da probamo i preciznost na 100 metara, koristimo Diabole Barracuda Hunter Extreme proizvođača HN. Da vidimo, idemo na grupu pogodaka, znači ne na tačnost, nego na grupaciju pogodaka. Pet Diabola gađamo. Još jedna. Pa, da vidimo rezultate. Kao što možemo da imamo, preciznost nije zadovoljavajuća. Doduše, dobili smo objašnjenje od vlasnika puške koji je doneo pušku na test, da je preciznost odlična sa GSB Diabolama. Sa ovim Barracuda Hunter Extreme, sa bilo kojim drugim Diabolama, preciznost nije zadovoljavajuća, kao što možemo da vidimo i ovde. GSB Diabole nismo uspeli da nabavimo, ali eto tako da moramo da verujemo vlasniku na reč. Ali u svakom slučaju, da ova nije pobegla gore, pa ovo i može da prođe, mada opet je šaralo. Znači ovde, tako da ne verovatno, nego sigurno je slučaj do Diabola. Diabole se ne poklapaju sa puškom, tako da to je to šta je tu. Idemo dalje. Dužina ove puške Hatsan Herkules je 1230 mm. Dužina same cevi je 585 mm, a težina je čak 5,9 kg. Znači skoro 6 kg je teška ova puška. Kapacitet okvira u ovom kalibru je 13 Diabola, a zapremnina gasa 500 cm3 po tanku, pošto ta puška ima
2 tanka, znači litar gasa imate, to jest litar vazduha. Maksimalni pritisak je 250 bara. Sa jednim punjenjem možete da opalite oko 100 dijabola, a sa maksimalnom brzinom oko 30 dijabola, otprilike između 230 i 120 bari kada ostane pritisak, već treba dodatno punjenje ako želite da konzistentno dijabole pogađaju. Ovako kada pogledamo ovu pušku vidimo koliko je to ogromno i naravno već smo rekli teško oružje, čak i bez ovog optičkog nišana. Vidimo na ovoj pušci, naravno mesto gde ide okvir. Da bi izvadili okvir moramo da pomerimo polugu, da pomerimo polugu za pinjanje nazad i tek onda da izvadimo okvir. Okvir naravno pun kada vraćamo, vratimo ga ovde, vratimo ovaj osigurač na svoje mesto i ovo ubacivanje, pomeranje ove poluge napred, ubacujemo dijabolu u cev. Ukoliko ne želimo da gađamo, izvadimo okvir i zadržavamo ovu polugu, pritiskamo okidač i lagano vraćamo rukom. Naravno, vidimo da na ovoj cevi kod ovog Hudsona napred ima takozvani, kako ga zovu, šraud, odnosno prazan deo, cev se do ovde negde završava i ovaj deo koji služi kao prigušivač, pošto smo mogli da čujete koliko ima glasan prasak prilikom pucanja, ipak 250 bari nije malo. Naravno, delovi su kundak, pištoljski rukohvat i sve ostalo je polimersko, dok je okidač metalan, to je vrlo bitno za napomenuti. Ova puška, kao što možemo da vidimo, nema mehaničke nišane, znači morate da koristite optički nišan sa ovom puškom. Dolazi u svim kalibrima, od 4,5 mm pa sve do 9 mm. Ovo je, kao što smo već rekli, u kalibru 6,35. Naravno, na ovoj pušci imamo, to smo zaboravili da pomenemo, vrlo je bitno, ovaj deo što naleže na rame je podešavajući. Tako možete sami da ga podesite kako vama u stvari i odgovara. I naravno na pušci imamo i ove kuke, odnosno mesta gde možemo da zakačimo i remenik. Naravno, napred imamo i pikantini šinu za kačanje, u ovom slučaju dvonožac ili ti bipod za stabilniju platformu. Ova puška, kao što smo mogli da vidimo, veoma je teška i preporučuje se gađanje iz sedećeg ili ležećeg stava sa osloncem, naravno, zato što ruka se vrlo brzo umori ukoliko gađate iz stojećeg stava. Probat ćemo sad dejstvo i na balistički gel ovih Diabola 635. Pucamo prvo HN Barracuda, klasičnu Diabolu za gađanje, prosto streljaštvo, kako ga oni zovu, field pellet. Zatim gađamo Barracuda Hunter Extreme i na kraju ovu Grizzly za lov, pa da vidimo efekte. Evo, posle 3 pogotka vidimo koliko su te Diabole otišle. Najdalje je otišla ova zaobljena, što je za, kako je zovu, field pellet. Zatim ovde udarila je pošto je nisko pogodak, udarila je u dasku, ali opet evo dokle je došla. I ova Grizzly, ne vidim je tačno ovde, mislim da je do ovde negde. Sada ćemo da rasečemo pa da vidimo. Sečemo prvo ovu po sredini pogotka, field pellet. Naravno, rana slaba, jer Diabola nije namenjena za lov. Ali evo, i evo dokle je stigla. Bez nikakvih deformacija, može ponovo da se koristi. Ali evo kolika je ranica, ništa spektakularno. Ona je ipak namenjena za preciznost i za rekreativno gađanje. Zatim, ova Hunter Extreme Barracuda. Isto, sve Diabole su HN. Već vidimo ozbiljniju ranu. I evo Diabola da ima dalje odrada posao, da li se vrh otvorio kako treba. Školski. Perfektno. Povećao je svoj kalibar, tako slobodno mogu da kažem. I evo rana kakva je. I na kraju ova Grizzly.
Evo je. Rana najdublja od ove. 3. Evo kolika je. Evo i ovamo. I otvaranje. Odlično. Pogledajte kako to lepo izgleda. Kao zvezda. I evo sve 3. Znači field pellet, barakuda i grizzly. Grizzly sa najlepšim otvaranjem. Pogledajte to. To je bilo to sa tim testom. Idemo dalje. Ukoliko nabavite ovakav Hudson Hercules ili bilo koju pušku velikog kapaciteta vazduha, kao što je ova na principu naravno PCP vazdušnih pušaka, u našim prodavnicama možete da kupite ručnu pumpu za punjenje. Međutim, pošto ovo kapacitet vazduha litar, odnosno 1000 kubnih centimetara, vrlo je teško ručno pumpati do tog pritiska. Najbolje je nabaviti ovakvu jednu ronilačku bocu od 300 bara i ove ovdje ostale delove koje se zovu fill station koje možete naručiti iz inostranstva. Kod nas to nažalost nema da se kupi. Procedura punjenja je sljedeća. Izvadite ovakav okvir ukoliko imate. Tu su ukoliko budu pušci, izvadite ga i nategnete polugu do kraja. Znači mora da bude nategnuto da biste punili pušku. Ovdje imate manometar koji pokazuje koliko je puška ispržnjena. Ovdje kod nas je trenutno nešto ispod 100 bara, puni se do 250 bara. To se može vidjeti i na ovom ovdje manometru. Procedura je jednostavno u ovom otvoru ovdje stavite ovaj dodatak, to je nastavak za punjenje i polako odvrćete do 220, 30 do 250 bara otprilike. Zatim zatvorite i ovaj ovdje ventil naglo otvorite. Naglo otvorite da bi se zatvorio ovdje ventil. Zatvorite sve. Isključite dodatak za punjenje i ovdje možemo da vidimo ovdje možemo da vidimo da je puška napunjena na 200 i nešto bara. I sada naravno samo da vratimo mikrofon na svoje mjesto. Napunite sam okvir. Okvir staje 13 komada. Ovaj deo koji je udubljen, u njega ulaz dijabole, znači ne odavde gdje je ravno, nego ovaj koji je udubljen deo. I ovako s ovim zarezima prema pušci ubacujemo, vraćamo osigurač, rotiramo nekoliko puta, vidimo da li sve funkcioniše i zatvorimo polugu za napinjanje i ubacivanje dijabole i nastavljamo da gađamo. To je cela filozofija oko punjenja. Vidjeli smo šta dijabole od 4,5 mm, znači od najobičnije vazdušne puške rade na Paradise. Da vidimo 6.35 šta će da se desi. Koristimo HN Barracuda Hunter dijabole, koje bi trebalo da su odličnu zaustavnu i obarajuću moć da imaju, pa da vidimo šta će da se desi. Ovo je bio previše visok pogodak, da imamo sljedeću. Mora da oborimo nešto je ostalo. Pa da vidimo rezultate. Vidimo što znači ogroman kalibar i ogromna brzina i kinetička energija. Paradise 1 i 2. Evo i ostatak dijabole, kako se otvorila, evo što je ostalo od nje. Cool. To je bilo to, idemo dalje. Pošto je Paradise stradao, da vidimo šta će biti sa lubenicom. Fenomenalno.
Evo vidimo pogodak i kod lubenice, ne može biti bolji i pogledajte, perfektno se otvorila lubenica. Verovatno negde možemo da nađemo i zrno ako se nije previše dizintegrisalo unutra. Ili ne možemo. Vidite, to je sve meko od siline udarca. Ipak velika kinetička energija kod ove puške. Pre nego što sumiram utiske o ovoj pušci, moramo da napomenemo nešto što smo zaboravili. Cev kod ove puške je dosta kvalitetna. U pitanju je Lothar Walther cev, što samo ime govori o kvalitetu. Naravno, kada ovu pušku kupite u prodavnici, uz nju ne dobijate nikakvu optiku. Optiku morate sami da kupite, kao naravno ni ovu montažu, to jest ove nogice, odnosno bipode. Niti pumpe, niti ništa, apsolutno sve dodatno morate da kupite. Znači, kada kupite samu pušku, dobijete samo pušku bez ikakvih dodataka. Evo, nakon današnjeg gađanja, utisci su nam malo i pomešani. Ovo je dobra puška, međutim, na ovom konkretnom modelu koji nam je doneo čovjek na test, izgleda da je stradao O-ring, tako da nekonzistentni su pogodci ovom puškom. Kao što smo mogli da vidimo prilikom testiranja preciznosti, a i prilikom gađanja. Kada opalite, dolazi do udara vazduha u lice strelca, što se ne dešava kada kupite novu pušku. Znači, došlo nekog manje kvara koji mora biti otklonjen kako bi puška se pokazala u pravom svom svetlu. Taj kvar nije ništa čudno, nije ništa neobičajno. Vi kada kupite pušku u paketu sa puškom dobijete i set tih O-ringova koji se vremenom habaju i pocepaju se. Kao što je bio danas slučaj sa O-ringom na ovom modelu, koji mi naravno kod sebe nismo imali te O-ringove da zamenimo na licu mesta, pa zato puška je i sejala pogodke. Dok taj O-ring nije bio pocepan ili šta god se dogodilo sa njim, imamo garancije vlasnika da je puška na 125 metara pogađala kutiju od Diabola, tako da je to odlična preciznost za jednu pušku koja je negdje otprilike u srednjem cenovnom rangu ovakvih PCP pušaka. Kao što smo već napomenuli, odlikuje ogroman kapacitet rezervoara. Imate dva tanka od po 500 ml, odnosno imate litar vazduha na raspolaganju prilikom gađanja. Jedna od mana po meni je velika težina, ne možete da gađate iz stojećeg stava, mislim možete 1 do 2 Diabole, onda morate da se odmorite, ali uz oslonac veoma lako okidač je veoma lep, dvostepeni i podešavajući je. Možete da podesite silinu okidanja po vašoj želji. Sve u svemu na kraju, da li ova puška vredi vašu kupovinu, pa sami to zaključite. Na osnovu ovog primjerka kojem se desio kvar, ne možemo mi ništa da kažemo, u suštini sami odlučite, pogledate cene pa vidite. Ukoliko želite nabaviti Hudson Hercules, njegova cena se kreće oko 900 evra, odnosno oko 100-110 hiljada dinara. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, podelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. Vidimo se sljedeći put.